बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक सानिया पेश आया कि बहन की शादी से एक दिन पहले दो भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको पीछे दिखा सके, ये वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया है। और इलाके से हमें पता चला ये यहाँ पर बत्ता लेते थे, लोगों में खौफ व हिरास था और अक्सर अपने वेपन के साथ ही शहर में नज़र आते थे। और ये शहर पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठकर ये लोग लोगों से भत्ता लेते, बदमाशी करते। और अगर पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक आपको लोहे की चारपाई नुमा चीज़ नज़र आती है। यहाँ पर बैठकर वो सारा दिन अपनी बदमाशी करते हो। और इस ग्राउंड में, जो कि एक सरकारी ग्राउंड और बच्चों के खेलने के लिए, ये लोगों की सैर व तफरी के लिए जगह है, लेकिन यहाँ पर वो ना तो लोगों को इंटर होने देते और ना बच्चों को यहाँ पर खेलने देते थे। अपनी बदमाशी से और इलाके में जो उनका असर व रसूख और सियासी पुष्टपनाही हासिल थी, जिसकी वजह से इलाके के जो लोग उनमें खौफ व हिरास था उनमें। और यहाँ पर दो भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। आज उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ, क्या वजह बनी सके, तो इनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, फैसल और सहेल के हमारे साथ छोटे भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उस दिन क्या वजह बनी, क्या इनकी कोई वाती रंजिश थी, या फिर वो लोग, जैसा कि हमें इलाके से पता चला कि वो बदमाश टाइप हैं और बत्ता लोगों से लेते हैं, बदमाशी करते हैं। तो क्या सिर्फ अपनी बदमाशी दिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, बहुत अफसोस हुआ हमें जो अफसोसनाक वाक़या पेश है। आपकी सिस्टर की शादी थी सुबह। आप हमें ये बताएंगे उस दिन असल वजह क्या बनी, उन लोगों ने आपके दो भाइयों को कत्ल कर दिया? कोई वजह नहीं भाई, छोटे भाई का मसला बनया से पहले थोड़ा है तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ की मसला की बनिया ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਫਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਮਸਲਾ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਵੱਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ मौके से। हाँ भाई सिर्फ को है। नाजरीन, आप चेक करें कि ये सरकारी जगह है और कुछ लोग जो यहाँ पर, जिनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है, या वो बदमाशी आप कह सकते हैं कि वो इस जगह को अपने बाप की जगीर समझते हैं। वो सामने, अगर आप उनको घर देख सकें, उनका सामने एक डेरा नुमा है जहाँ पर वो बदमाशी करते हैं और लोग आते बैठते हैं। और हमें पता चला कि जो इस जगह पे बाकायदा वो मुसल्ला रहते हैं सारा दिन, उनके पास वेपन होते हैं। कोई अदारा पूछने वाला नहीं है, कोई एहलकार पूछने वाला नहीं है। हमारे जो आईजी पंजाब साहब वो बहुत अच्छा काम करें, पुलिस में और अवाम में एक दोस्ती का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये फैसलाबाद का मेन एरिया है, इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन सारा दिन वहाँ पर, यहाँ पर लोग वेपन के साथ घूमते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी कोई शख्स, उसके पास लाइसेंस भी है, वो टिकटॉक वगैरह पे या कोई पिक्चर सामने आ जाती है तो बाकायदा से उठाया जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। लेकिन ये सारा दिन लोग शहर में, फैसलाबाद शहर में मुसल्ला घूमते हैं, लेकिन आज तक ना तो किसी ने इनसे पूछा और ना इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो सका, जिसकी वजह से उनकी हौसला अफजाई हुई और सरकारी जगह पर एक शादी का अहतमाम करने पर दो भाइयों को नाहक कत्ल कर दिया जाता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वो जगह है जहाँ पर एक भाई को पहले फायर लगे, टांग में फायर लगा, और दूसरे भाई को फिर उन्होंने सर में फायर मारा और वो मौके पर जहाँ हो गए जो फैसल थे। और उसके बाद सहेल को फिर फायर मारा गया, जिसकी वजह से अगले दिन वो सुबह को इस दुनिया से रुखसत हो गए। और बाकायदा 3 फायर जो फैमिली के दूसरे मेंबर थे उन पर किए गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन सोचने की बात है कि हमारे इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। CPO साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नए CPO साहब आए हैं, रिटायर्ड कैप्टन अली रज़ा, वो मौके पर जाते हैं। लेकिन हमें जिस हद तक पता चला, या ना तो उनकी कोई फैमिली का मेंबर अभी तक गिरफ्तार हुआ है, और ना पुलिस की कोई खास कार्रवाई नज़र आई है कि उनको मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए। पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ धरे रखे इंतज़ार करिए कि कब मुलजमान सामने और हम उन्हें गिरफ्तार करें। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताएँ, आपके भाई कत्ल हो चुके हैं, मौके से फ़रार हो चुके हैं, पुलिस का आपके साथ कैसा तामुन है? क्या आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा?
انصاف کی بات تو سر یہ پاکستان میں جھوٹ بن چکا ہے، انصاف ملنا ہے تو لہٰذا ایس ایچ او صاحب تعاون کر رہے ہیں، اس سے نیچے عملہ ہے جو سارا ادھر آ کر روٹی کھاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، پیسے لیتا تھا۔ ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے وہ ملزم تھے ان کو گھر پہ ہی چھوڑ کے آئے، ادھر گھر چھوڑنے آئے ڈالے میں بیٹھ کے۔ انصاف کی بات کرے تو سر مشکل ہی لگ رہا ہے ہمیں، جو باقی اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا اپنے علاقے میں کیا کاروبار ہے، کیا کرتے ہیں؟ سر یہ آئس بیچتے ہیں، پاؤڈر بیچتے ہیں، فیم بیچتے ہیں، ان کے نمبر بھی لگتے ہیں، ادھر نمبر بھی لگاتے ہیں جو کمپیوٹرائز ہوتے ہیں۔ مسئلہ نجائز ہے ان کے پاس، بتا بھی لیتے ہیں، گاڑی رکھی ہے 068 AEF نمبر ہے اس کا 068، گاڑی رکھی ہے، اس پہ گنے رکھ کے جاتے ہیں لوگوں کے ڈیروں پہ، وہاں پہ بتا لیتے ہیں، شہر سے بتا لیتے ہیں۔ اچھا یہ آئس بیچتے ہیں، پاؤڈر بیچتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں تو پولیس کارروائی نہیں کرتی؟ بھائی سب کو پتہ ہے، پولیس کو سب پتہ ہے، کون سا پولیس کو پیچھے سار، اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ ادھر یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن منتھلی لگی ہوئی ہے، لیتے۔ ایس ایچ او کو نہیں پتا تھا، ایس ایچ او بھی آیا ہے نیچے والے عملے کو ہر ایک چیز کا پتہ تھا، ایس ایچ او کو نہیں پتا تھا، وہ سب منتھلی لیتے تھے، سب بچے کی رپورٹ تھانے میں جاتی تھی، ایس ایچ او کہتا تھا ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ باقی جو وقوع ہے ہمارے تو 2 بھائی گئے ہیں، اگر ان کے جاتے یا کسی اور کے جاتے شاید ان کی آنکھیں تب کھلتی۔ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا تو اللہ پہ ہم نے چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں جو آپ کے 2 بھائی قتل ہوئے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ایک بھائی میرا ڈرائیوری کرتا تھا اور ایک بھائی مہین ٹیکسٹائل میں جھمرے میں کام کرتا تھا۔ بیسیکلی وہ نشاط آباد رہتا تھا، ادھر اس کی رہائش تھی، تو ادھر شادی پہ آیا تھا تو بس۔ یہ دونوں بھائی شادی شدہ ہیں؟ جی بھائی دونوں بھائی شادی شدہ ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ بڑے بھائی کے 2 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے، اور چھوٹے بھائی کے 2 بیٹے ہیں۔ اجی پنجاب صاحب، آپ ہمارے معاشرے کے یہ حالات دیکھ لیں کہ یہ یہاں پر پاؤڈر بھی بیچتے ہیں، آئس بھی بیچتے ہیں، اور ناجائز اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور باقاعدہ یہ گاڑی میں رکھ کے گھومتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ادارے بر وقت کام کرتے اور شاید ان کے خلاف کوئی آج تک قانونی کارروائی کی ہوتی تو ان ملزمان میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ کسی کے بیٹے کو ناجائز قتل کرتے۔ لیکن جب ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، سیاسی پشت پناہی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، باقاعدہ یہ یہاں کا مافیا ہے، ہر طرح کا منشیات فروش کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں پر آئس بیچی بھی جاتی ہے اور پی بھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے محکموں کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جرم کو روکا جائے، ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسے قتل و غارت نہ ہو، ناحق کسی کے بیٹے کو قتل نہ کیا جائے، تو پہلے ہمیں اپنے محکمے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ایس ایچ او آتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن نیچے کا جو عملہ ہے وہ وہاں پر آتا ہے، باقاعدہ ان کو کھانے پیش کیے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، اور اکثر جو یہاں کے مقیم لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس والے خود آتے ہیں اور انہیں گاڑیوں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان میں ہمت ہوئی کہ ہم کسی کے بیٹے کو ناجائز قتل کر دیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را یہاں پر 2 بھائی قتل نہیں ہوئے، نہ جانے کتنے خاندان برباد ہوئے ہیں، 2 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کا بائی ان سے چھین لیا گیا، ان کے ماں باپ کا سہارا چھین لیا گیا۔ بوڑھے باپ کے کاندھوں پر جوان بیٹی کا جب لاشا آتا ہے نا تو اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو خدا را ان کو انصاف چاہیے، اور اگر ان کو انصاف آپ نہیں دے پاتے، جو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ مزید علاقے میں خوف و ہراس پھیلائیں گے، علاقے کے لوگ سامنے آ کر بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو علاقے میں اثر و رسوخ ہے، اگر ہم ان کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو کل کو ہمیں بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا فیصلہ آباد کو لیاری نہ بننے دیا جائے، کچے کا علاقہ نہ بننے دیا جائے، ان لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ جو غریب شخص ہے اس کا اعتماد قانون پر بحال ہو اور اسے پتہ چلے کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو انصاف مل جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔